Maayong bungkag, buntag. It's us, Inday Bisaya. And Dodong Viking. Welcome. Welcome. Mag-jogging sa taninyo guys. Ubani ko ninyo. O, patsada kayo ang weather pa. Tanaw ko ng clouds of blue kayo. Kani sila nga grupo, lahi ni sila nga grupo nga nagsumba. Lahi ni sila og kuan kanang unsa na stepping po ng ila ang mga pagsumba-sumba nila. Na uban nga paspas kaayo, na uban nga hinay kaayo, na uban puro kiay-kiay ang daghan, ana. O magkuan sa ata. Humana man kog jogging, maglakaw-lakaw sa ata. Ilibot sa ata mo diri sa kuan Burnham Park. O, patsada kay ang view ba? Buntag sayo kay na siya no. Gamay pa kayo ang tao ana, di pa kayo na siya puno. Pero patsada jud kay ang weather ana nga time. Adto ng Friday nako nga video karon pa nako na edit ug nag voice over ko kay panatagaan og time. Kay na stress po ko ana nga oras. Ay ana nga adlaw I mean. Kay klase man namon ano, wala pa nako na memorize ang ako. Wala pa nako na familiarize ang ako ang script. Pero salamat kay sa Ginoo kay nakakuan ko, nakaraos. Di ba patsada kayo ang kuan? Burnham Park. Mao na siya ang lake, dili ni siya man-made ha. Kuan jud ni siya, natural jud ni siya nga lake. Naa jud ni siya bukal nga tubig. If ever bitaw ka nang grabe ka init diri sa Baguio, walay ulan-ulan, kana siya nga lake, dili jud na siya mahupsan. Kunya kana dagko ka na yung mga isda diha, pwede na nimo makaon ng isda kay limpyo man kay na ang tubig. Ila lang nang gikuan kanang sana ila lang nang gisemento ang kilid. Wala nag-boxing na pud sila diha nga part o diha nga area. Maminaw sa tao nagsumba sila. O di ba lahi pod ni silang grupo sa Sumba pero mao ni sila pinakadaghan og kanang kuan mga pilay bitaw sila ang kani nga grupo mo pinakadaghan. O lahi pod nilang stepping di ba? O di ba patsada kaayo? Feel jud kay nimo ang nature while nag-exercise ka. Pagkahapon ani no, ako ng klase 1 to 6. So ani na ta sa eskwelahan ron. Good day, this is Jessa Flor from Hinan Garden Hotel. How may I help you? Yes, I would like to make a reservation, please. For what period and for how many person? On September 1 to September 5, 3 persons, 2 adults, and 1 child. Okay, sir, let me check if we have availability. Just give me a sec. Sir, we have 2 rooms categories. We have family room and junior suite. Our family room have 2 beds, queen size bed and single bed. Junior suite have 2 rooms, 2 king size bed and 1 queen size bed to the other room with a balcony and bathtub. Both of our room have smart TV, Wi-Fi, minibar, and air condition. The price of our family room, sir, is 3,000 pesos per night. For the junior suite is 4,500 pesos per night. Which room do you prefer, sir? I prefer the family room. Okay, sir. Okay, may I know your name, please? It's Angelo Ray Pereira. May I spell your name, sir? Yes. A for Alpha, N for November, G for Golf, E for Echo, L for Lima, O for Oscar, R for Romeo, A for Echo, Y for Yankee, P for Papa, E for Echo, R for Romeo, E for Echo, Y for Yankee, R for Romeo, A for Alpha. Am I correct, sir? Yes. May I have your contact number, sir? Yes, it's 0909-2289-687. How about your email address, sir? It's pereira1@gmail.com. Okay, sir. Allow me to repeat your reservation. Your reservation
is under your name, Angelo Ray Pereira. Your contact number is 0909228967 and your email address is pereira1@gmail.com. Your reservation is on September 1 to September 5, 2025 in a family room, good for 4 nights. Am I correct, sir? Yes, that's Okay, sir, as our hotel policy, in order to guarantee your reservation, we need to ask 50% down payment. Let us by tomorrow 5 p.m. I will send you our bank details to your phone number after this call. When I receive your down payment, I will send a confirmation and I will send your booking number. Beside for that, sir, you have 24 hours to cancel your reservation if ever. Is that okay, sir? yes. Thank you, sir, for calling Henan Garden Hotel. See you on September 1. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Salamat kay Ginoo kay nakaya nako as a receptionist. Humana among klase ani na time, no? Nagbaklay ra ko ani papauli kay pagpaingon po sa eskwela magbaklay raman pod ko kay walking distance raman siya para po na po ko exercise ba mag-exercise sa buntag maka-exercise pa pagkahapon. Oh, astang kusuga sa ulan paminawag ali ninyo. Pero wala ko gihunong nagpadayon jud ko kay distansya raman gamay ana. Amo na mga apartment. So padayon ta salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimot og like, be humble.